Yan na po ma'am ha. Good morning po ma'am. Ay, tanghali na pala, no? Magandang tanghali sa'yo ma'am. Ano pong name mo ma'am? Rani po. Rani. Si ma'am Rani. Yes po. Pwede mag-shoutout na po kayo ma'am. Okay lang po. Wala naman po. Wala. Wala po. Best friend. Sa kaibigan ko lang po si Ada. Shoutout daw kay... Ano po pangalan? Ada po. Ada. Boyfriend ma'am? Wala. Wala po. Walang boyfriend. Sorry. Walang boyfriend si ma'am. Mukhang kanina pa kayo doon naghihintay. Hindi kayo makasakay. Ano? Opo, mahirap po sumakay kasi nakasabay ko po yung mga estudyante. Oo. Thank you ma'am ha. Say bye-bye ma'am. Bye-bye po. Ingat kayo ma'am. Thank you po. Sige po. Asa pa yan? Basta ka na.